Tengo como algo en el pelo, tío. ¿Ves? Tengo como mierda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, están presentando una cosa del Hogwarts Legacy, ¿eh? La vamos a ver. 4, 3, 2, Juan. ¡Ah! Rated M for mature. Muchas gracias. ¡Dios! Uah. Ponía que iba a ser en 4K, pero miscojones.com. Fake news. Necesitan vida social. Tú no digas nada si estás en este chat, ¿eh? No puedes decirle a alguien que tenga vida social si estás chateando ahora mismo en este chat. You can't. Reaccionadas fuerte. ¡Oh! Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Bienvenidos al showcase de gameplay de Hogwarts Legacy. And I'm honored to introduce you to our panel today. Me honora enseñaros mi pene. Aquí tenemos a Ben Snow, Ben Nieves. Ben Snow está muy nervioso, ¿eh? We have game director Alan 2. Hello everybody. Alan 2, Alan 2. Designer Mackenzie Toner. Mackenzie. And a deeper look at combat using Bien. Dark Arts Battle Van a Arena, enseñar por fin and el vuelo, tío. Van a enseñar el vuelo. Y el housing. El vuelo con escoba y el housing. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just outside Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle after walking through everything, and then just come out here and take off on your broom out into the open world. Dice que puedes sacar tu escoba aquí en el mundo abierto, ¿eh? Ojo. Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you. La casa de Hagrid, ¿no? ¿Es eso? I love the proximity. Oh, que puedes sacarlo desde... I love flying close to the ground. No está guapo, ¿eh? And I kind of wanted to talk about it just because I feel like you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So tiene mecánicas y todo, dicen. In the lower right, there's a meter there. Abajo a la derecha hay un metro. As Andrew's kind of flying up, como un medidor. Down, you might notice it draining or not. And this is es como la estamina de la escoba, ¿o qué? And everything that we know and love. This is Se acaba escuchando un susurro, sí, sería Hagrid en la casa. We're at the 11. So. Oh my goodness, I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so... Work in progress. Ya, ahora, si lo tienen es que lo van a meter. O sea, si lo están enseñando es que lo van a meter. Y joder, se ve bien. Y como puedas irte en plan, seguro que hay paredes invisibles. No, a mí no me engañan. A mí no me engañan, gente. Seguro que hay paredes invisibles. Seguro que no te puedes subir al tope de la montaña. Si puedes, juego del año. Si no... And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic. Sí, parece el león de... If you talk to the shopkeep and help him out, de Resident Evil. Sell upgrades. Yeah, and those upgrades. Hostia, pero que puedes ir lejos, ¿eh? So that where normally lo que me toca la polla es que no va a haber Quidditch. You can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max Tío, ojalá suban esto a 4K, ¿eh? Después del directo. Ojalá lo suban a 4K, tío. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. Nada, va a haber paredes invisibles, ¿eh? Créanme, mi padre trabaja en Nintendo. In Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better, and you can participate. Está re tío el personaje. Sí, la verdad es que las patas están como muy... Haría que fueran más como el juego de Spider-Man, ¿sabes? El de Miles Morales. Que tiene las animaciones como más sueltas, ¿sabes? Cuando salta y eso. Y le da un toque de realismo súper guapo, tío. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the... Oh my god, like, I'm just like, I want to snatch the controller from Andrew. Tío, pero puedes ir lejos, ¿eh? Y claro, esto será una zona solo del juego. Qué guay, tío. Esto es lo que más me preocupaba, ¿eh? Lo del vuelo con escoba. Que pensaba que iba a estar súper limitado, pero parece ser que no. Parece ser que no, ¿eh? We all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of, you know, barren as you leave out this direction and that direction.
And so ¿Es una persona we've seen that invisible in different sujetando la trompeta o es...? smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those Gente, no hay HD en este directo. O sea, está a tope y no se puede poner más. No se puede poner más. Those different locations have kind of like learned to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. And so there are both opportunities out here and a chance to kind of get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. Mi pregunta es, ¿podrás clavarle tu palo a este hombre? En plan, ¿podrás pegar a gente, a NPCs? ¿O van a hacer la típica animación de y se echan un poco para atrás? Quiero ser malo, tío. Se supone que puedes elegir ser bueno o malo, ¿sabes? Va a tener ahí como, según tengo entendido, como una mecánica como el Infamous de ser bueno o malo, ¿sabes? De ir por el lado oscuro, por el lado del bien. Yo voy a ser un hijo de puta. Y ojalá puedas, en plan, golpear o matar incluso, ¿sabes? Congelar, petrificar. Con el hechizo de petrificar a la peña, ¿sabes? Que esté por ahí andando. Y que te venga después la policía de Hogwarts. Sí. Ojalá, ¿eh? La varita quería decir, no el palo. Qué raro tú queriendo ver el mundo arder. Buenas tardes. Quería decir que vi tu documental y he de decir que me encantó. No dejé de sonreír durante todo el documental. Siempre serás para mí el mejor youtuber con el cual gasté todas mis tardes viendo de hacer tarea. Como sea TQM menor que 3 rub. Son mis primeros beats. ¿Cómo era lo del otro día? Hola Rubius, estos son mis primeros beats. ¿Cómo era Yo eso? solo tengo 892 horas viéndote este año. Muchas gracias, Guachiloquero y Not Nacha. Me hace imposible verte. Ahora frío, saldré tío. a tocar pasto, pero me estoy arrepintiendo. No, es broma, no tocas pasto. Comiendo algo rico viendo ¿Para stream, qué quieres tocar pero pasto? bueno, mega lul. Eres infeliz ahí fuera, eres más feliz con el chat. Reconócelo. No tienes amigos, igual que el resto del chat, igual que yo. Acabo de venir de ver mi resumen de Twitch. Sí. Contigo tengo 1400 horas Otro. aquí. Vale, y como tú. 48.000 visitados No, lul. ok. Necesito salir a ver el mundo. Sí, Kuraisora, tú sí que necesitas tocar agua, incluso. Necesitas tocar océano. Lo tuyo ya no tiene arreglo, macho. On the minimap, like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's a vendor. Eso, en plan, sé que es un juego más family friendly, ¿vale? Y que no va a ser como el Skyrim, pero sería la hostia que pudiera ser malo de verdad y poder colarte por las noches dentro de la casa de esta persona, ¿sabes? Y decirle Petroficus Maximus y lo dejas ahí tieso, ¿sabes? Le robas todo, te piras y que después cuando despierte, que esté programado para que avise a la policía de, oye, me ha venido un tío con un abrigo marrón y me ha hecho esto y esto. Y que te vayan a buscar, ¿sabes? Y que cuando te paren te digan, ¡alto! Has incumplido las normas de de Hogwarts. No es GTA, ni siquiera GTA se atrevió a tanto. Pero es que tienen que dejar ya de hacer juegos de mundo abierto que están hechos a medias. En plan, no pueden hacer como con el Saints Row, ¿sabes? El Saints Row, los NPCs no tienen inteligencia artificial, no tiene... O sea, tienen, pero es como muy básica, tío. Parecen... siempre que hacen un mundo abierto, y ha pasado con el Cyberpunk también hace poco, ¿sabes? Que ves a un NPC andar por la acera y después vuelve por la acera. Es como que no están programados para hacer su vida, ¿sabes? En plan, el día a día. Y yo creo que la tecnología de inteligencia artificial que se está formando ahora con todo va a arreglar eso en el futuro. No estoy hablando de inteligencia artificial programada, sino inteligencia artificial real. Que piensen por sí mismos los NPCs y digan, vale, tengo que hacer algo natural. Tengo que hacer cosas que haría un humano normal, ¿sabes? Eso en el futuro se empezará a ver dentro de muy poco, creo yo. Dentro de muy poco. ¿Has visto muchas pelis? No, he jugado muchos juegos. Y el Skyrim, nadie se atrevió a hacer lo que hizo el Skyrim, tío. Es que tengo ganas de volver a jugarlo, el puto Skyrim con 800 mods, tío. No puedo más. Quiero jugarlo, Estoy por jugarlo otra vez. En Red Dead Redemption 2 también. Pero está un poco limitado, En comparación a... No sé. O sea, sí, puedes atar... Tengo que dejar de ver a Rubius. ¿Por qué? Tienes que...
O sea, puedes atar a un tío con la cuerda esta, ¿sabes? Cargarlo encima, o cargarlo encima de tu caballo, llevártelo a las vías del tren, colocarlo en las vías del tren, esperar a que el tren venga y ver cómo explota su cuerpo, ¿sabes? Here, the Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of. ¿De dónde coño ha salido? ¿Del libro? On our flying mount. We're gonna hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of the back. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, a horse. I mean, that is a horse. Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we tried to make sure guapo, tío. that each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at kind of traveling the world as quickly as possible. Ojo, a lo mejor me calla la boca y no hay paredes invisibles. A lo mejor se puede ir en plan a esa puta montaña, ¿sabes? Volando. Or those transitions. Y yo... And sometimes it just feels amazing just to... Pedazo de culo tiene el caballo, Damn! Yeah, it really is kind of like, I don't know. Uy, este... Ah, esto es donde pasa la cosa, ¿no? Con el hombre. Pasa una cosa con un hombre, con el tío de Harry Potter y le chupan el alma. Es aquí, ¿no? Pasa la cosa con... Sí. Spoiler alert, gente. O 50 años han pasado ya. Like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? Pregunta importante, ¿eh? Le acaba de preguntar si puedes ir a cualquier lugar del mapa o si hay alguna restricción. That are like locked from you? Yeah, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right. Hay un momento en el que el mundo se te abre fuera de Hogwarts. From that moment, early Desde ese momento, go wherever you want. Puedes ir a donde quieras. You might find more difficult challenges in different areas. Nada, pero está hablando. No es una pregunta técnica, sino es una pregunta más en plan de. ¿Puedes ir a cualquier sitio? En plan, no te está preguntando en plan si puedes subir a esa montaña, ¿sabes? O sea, que eso... Si no contestan eso... Bandera roja, ¿eh? But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments. Tío, pero es grande, el sitio, no me jodas. Está guapo. Experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. So cool. I love that windmill. It's like so. No quiero ver a humanos hablando, quiero ver esto en This is grande. like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just, it's part of it. ¡Hala! Yeah, I Gigante el mapa, tío. And I'm gonna have Andrew stop here. We're gonna use a bit of dev magic to. Hay como globos, a lo mejor es para una misión o algo. I want you to see what this. Oh my god, this is so beautiful. Oh my goodness. This is so pretty. Ha nevado. Like, it was so realistic. Este literalmente podría ser streamer, ¿eh? De cómo reacciona, tío. ¡Dios! Me ha faltado levantarse y tirar la mesa por la ventana. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god, does it have like actual like gameplay impact? Like impact on the gameplay? Or does it like it's just the weather? ¿Tiene algún impacto en el gameplay esto? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. Lo usan para temas narrativos. Storyline, it was important for us to kind of like. O sea, que habrá como Navidad de Hogwarts, que eso siempre mola, habrá cositas, ¿sabes? Kind of like the title card winter, and now the landscape has changed, and you're really feeling that passage of time while you're a student, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that, and for me, it's really fun that it's not just on the outside. ¿Puedes meter al caballo en el agua? I agree. I think it was really beautiful. But within es una tontería, tampoco es que me cambie la vida eso, ¿sabes? Pero eso. Holidays or things like that, where Hogsmeade reacts to holidays, and the school reacts to holidays. And Tío. Decorations around those environments change. That really He leído que va a salir más tarde en Play 4 y en... o sea, en las consolas. También contando Switch, en las consolas de anterior generación va a salir más tarde. Creo que va a salir primero en PC, Play 5 y Xbox Series One, X, Series XX. No, nunca sé cómo se llama, tío. But in that day-night cycle is where we've kind of. ¿Los gráficos no son de otro mundo? A few items where. Coño, para ser un mundo así abierto. Está bien, está de puta madre. Está de puta madre. I love Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this view of Hogwarts in the distance. It's just absolutely beautiful. It's part of what I love most about. ¿Tiene subtítulos el vídeo? Perdón, chicos. Wow. Es que ya estoy acostumbrado a que no lo tenga ni...
No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. Puedes ir a cualquier parte que puedas ver a lo lejos. Como esto sea. Mentira. Te juro que me voy, ¿eh? Me voy. Me levanto y me voy. O sea, me estás diciendo que puedo posarme con mi hipogrifo en la cima de esa montaña o en la montaña que hay a la izquierda. Entonces, ok. Entonces, ok. We're just looking at this view of Hogwarts Pero ya in the veremos. distance. It's just absolutely beautiful. It's part of what I love most about flying around in this game, whether it's on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. I still can't get over, like, no matter, I played this so much, but I still. Hay granjeros, ojalá los puedas petrificar, tío. Voy a petrificar a todo el mundo. Voy a ser un hijo de puta si me dejan, tío. Es la hostia, o sea, vas volando al castillo, te metes en tu habitación, te pones comfy ahí con una mantita y después sales otra vez a pasear. Uy, el popping. I mean, I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my god. As much as we want to spend a lot more time out here just flying around. Lord Voldemort aprueba este stream. Voy a ser más malvado que Voldemort. Voldemort es un parguela. Encima calvo. Yo voy a ser la persona más. Me voy a hacer la persona más edgy. Me voy a hacer un emo, ¿vale? Un emo con el pelo negro, con la piel ultra blanca. Y voy. ¿He escuchado algo? Ah, qué susto. Qué susto. Wow. Voy a enseñar, esto. Un plato de Masterchef. Feísimo que dices, mira. Mira qué platazo, gente. ¿Qué es? Me acabas de decir, me se me ha olvidado qué es. Es un espérate, lo voy a intentar adivinar. Pimiento relleno de carne con tomatitos cherry. Sí. Queso. Estos son tomates cherry, ¿no? Arroz y catsup. Sí, pues mira. No, lo sé, gracias. Gracias, man. Dios, qué pintaza. Tienes que verte el. Han sacado un nuevo gameplay de. Mira esto. Del Harry Potter. Y mira esto, Mira esto. No, Hashish no. Está haciendo ZZ en la vida real. De verdad, mira. Que puedes ir volando a cualquier lado. Sacas al hipogrifo y la escoba también, puedes ir con escoba. A ver, la lucha, pues sí, no será. Yo solo quiero petrificar a gente, a ovejas y cosas así, ¿sabes? Y ser malo. Coño, claro que se ve así. Veremos. No se fía, ya. Le he enseñado bien, Burger. Está súper guay, tienes que vértelo, Te va a hipear, sí, voy. Gracias. ¿Por dónde íbamos? No, le estoy preguntando en el chat. Me estoy despidiendo. Gracias, Meu. A ver. No, esto. Claro, bro. ¿Qué pinta? Ya es lo que estoy haciendo. Así, ¿no? Con todo, sí. Pero sí, no me mires que me pongo nervioso. Gracias. Me pone nervioso que estés ahí. Sí, estabas mirando, estabas esperando a que diera el primer bocado, pero eso, ¿sabes qué? Vale. A ver, lo pruebo. No, lo estoy probando, espérate. Mira mi reacción. ¡Oh! Está bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Pues de puta madre. Terminamos de ver esto, ¿vale? Mientras como esto y ahora vamos al Resident Evil. Great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive on using the dark arts. Se escucha eco en el juego, O sea, en el vídeo, no es.
All right, Andrew's got us in the Forbidden Forest, which is where the Dark Arts Battle Arena is, which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually... Te lo venden por separado esto, la arena de las batallas negras. Part of the world. It's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option from the main menu of the game or something like that. No sé cómo se llama, magia oscuras, exactly. magia oscuras. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral. Which Dios, is, pero cuántas monturas hay. From the Deluxe and Digital Deluxe Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I like going down. But I like this this battle arena. It is a great place to show off really combat in a big way because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to really play around with combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game? Mods. Like, practice? Creo que existe ya la categoría Hogwarts Legacy, así que la podéis poner si queréis, Yeah, so in the base game we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves, in order to earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgettable choices are something that everyone's going to have access to the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to. No podemos ver lo que está. And they can also commit to down with certain talents and things like that. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts and decide whether or not that is a path. La rama de talentos y todo. But yeah, everyone has the same Mira que hoy es la primera vez que tengo grandes esperanzas con este juego. Antes era como, puede estar guay y tal, no estaba convencido, pero ojo, So I think we're gonna jump in here and y yo, ese traje es el que voy a llevar yo, We can start talking about everything you're seeing on the Es el traje que voy a llevar yo. Dios, y voy a reventar a todo el mundo. The cadavers right away. Oh my god. We're starting off strong. Oh my god. Was that Kujio? Oh my god. Esto no es PvP, creo. Yeah, so that. Esto parecen oleadas. Right away, like when we used Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really El combate es lo que menos, o lo que más me preocupa de este juego. Even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot. Hasta que no lo pruebe no sabré qué decir. Kind of build up as a way to kind of deal with its extreme power, just that it's still. No hay multijugador. Pensaba que sí que iba a haber PvP o algo. O sea, cooperativo sé que ya no. Creo que parecía al principio que iba a ser como un cooperativo medio MMO, pero al final no. Well, like I see like little blue things. Bueno, lo prefiero. No hace falta meter online a todos los juegos, ¿sabes? Sign. Well, it's like so in the community we call it the ancient magic sign. Qué rico está esto, how it's called. Yeah. Dina, la mejor cocinera. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic community. Oh, so it is ancient magic. That is, yeah. So as your abilities in the game keep growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities. You start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw. El combate. No sé, es que no sé, you see the R1 or the L1, por lo que veo no me motiva mucho, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic. Pero ese abrigo es God. Kind of damage against the character. Esa túnica o como coño se llame eso, Jesucristo. Depends on the type of enemy that you're fighting, and you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic. En verdad, quiero que gane Francia, pero solo para que Argentina les humille. Solo para eso. Quiero ver a Messi meándose en los franceses. Ya está bien, hombre. O sea, como gane el Mundial Francia, no, ya está. Será usando trampas.
Hay mucha gente llorando, en plan diciendo este mundial se le están regalando a Argentina. La mayoría son, en plan, haters de Messi porque son del Barça, ¿sabéis? Y la mayoría está diciendo cosas tipo, en plan, conspiraciones, como las que os dije el otro día que leí, la de que está pactado, que Argentina gane, no sé qué, el penalti de ayer no fue justo, darle la copa ya a Messi, que está ganado, no sé qué. Va a ganar, pero porque son los que mejor juegan. Meter in general, and the reason I say that is because as you're doing different things in combat, you're Portegoing and you're doing different abilities, and you can Se lo están regalando. There are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of No tengo mucha idea de fútbol, seguramente, pero no. O sea, is to actually perform combos. So you see that combo appearing, and it's almost like you're o sea, los 3 goles de ayer, me vas a decir tú que se lo regalaron. El penalti, ok, a lo mejor te lo puedo llegar a comprar. Pero los otros, han comprado portero de Croacia. Falls out of them. You'll see the blue orbs in the game world, and there's something that only you can see in the narrative in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things. Qué bueno estaba esto, tío. Big jumps to that ancient magic meter as we're playing. Oye, me está aburriendo esto. No quiero ya más luchas, la verdad. Quiero más mundo abierto. Tú que se tira media hora aquí, el cabrón. ¡Oh! Esto. All right, Andrew's got us in the room of requirement, wearing, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. Mira qué guay, tío. Es que es eso. Imagínate salir de caza de humanos, en plan a reventar ovejas, humanos, de todo, con la capa esa negra con calaveras, y de repente vas con tu hipogrifo, te escapas de la zona de peligro donde has asesinado a 50 familias, y vienes aquí y te pones un suéter de Navidad super comfy y te pones a comer chocolate. Juego del año. And I think that's a good jumping off point for the personalization of the space as well. Not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Esto es como el housing, ¿no? De tu propia... Claro, no es la casa de Gryffindor o Slytherin, es como tu casa de verdad. Different themes throughout, starkly different themes, to really just hammer home that this is. Whoa! Oh my God! What? Oh my God! This is beautiful. We never expected that to be. Oh my God. That's the thing, is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my God, because like we had like... ¿Os acordáis de uno de los primeros trailers que salía como un contador típico de juegos de móvil que ponía va a tardar 45 minutos en completarse, y era como ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de meter eso en un juego single player? That those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture store? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also as you engage in different gameplay throughout the world, you'll be rewarded with different objects. That's so cool. And you change color? You can change the color, you can change the size of it, and you can place it basically anywhere. ¿A quién coño vas a sentar ahí? Oh my God, it's so tiny. It's like for baby Niffler. And I love how the system too is designed. It's not mechanical, it's immersive. And so you get the magical effect of conjuring it in, and you're actually doing this in the world as your Molaría que tuvieras mascotas aquí. A lo mejor puedes tener. The way you've blended like that gameplay with the immersive design of personalizing the space. Oh my God, like, and I love the animation, how it like appears, you know, like it's not just like there, it's like it almost like it apparates. It is really quite beautiful. That was the thing, is we wanted that to look really nice because Oye, va a ser super comfy este juego, tío. Everywhere. It's es mucho más grande de lo que pensaba, We really wanted to nail that whimsy in the space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots. Por cierto, chicos, antes de que se me olvide, mañana seguramente sea el día en el que meta al ganador del ticket dorado de Mad Chaos en Karmaland, ¿vale? Así que mañana tendremos un nuevo integrante de Karmaland durante un par de horitas. Así que ya veremos qué pasa con él.
and potion stations, and you could change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. So while you're also doing these like kind of nurturing-based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified and gear to have like traits put on it, which I believe Alan can talk to. Oh. Yeah. Gear es más como equipamiento. And how it looks, and on a, like in the game, you can look like anything you want to whenever you want to. But the player will be finding different types of gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially, we just know that clothes and different items. Va a haber épicos, no, legendarios, épicos y poco comunes y comunes. In the wizarding world can have different magical properties. And as you Gol de Francia otra vez. As you explore and as you adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities and that can help you in your journey and are a major part of you. Protejo shielding, amphibial protection. And so there's a huge list. Dios, hay una lista enorme de cosas con las que te puedes proteger. Whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside Gol de Papúa Nueva that Guinea. you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right. Son como las profesiones del WoW And esto. then as the space advances even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're ¿Qué gonna pasa get si new atraviesas esa puerta, tío? ¿Eso es la salida o qué? These, Porque, you know- no, la salida, la entrada es esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si atraviesas esa puerta And then as the verde? space advances even further, Vas and the directamente al space will exterior, es como eventually un... grow its own Ah, no, es donde están las mandrágoras esas seguramente. Las que hacen... cuando las arrancas. rooms, and you're going to get new recipes, you know, like Mackenzie's talking about. All these different things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. Ah, lo muestran. When you set up a Guay. loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of Puedes transfigurar la ropa. appearances, we call it, O sea, igual que en el God of War y en el WoW y tal. O sea, puedes tener la capa esa negra que hemos visto antes, pero con distintas stats, ¿sabes? Y mejorarlas. If you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look. Vamos a pasar a este ya. Interesting. I'm just seeing that they're just like. Tampoco me quiero spoilear todo, ¿sabes? Esto me gusta aprenderlo por mi cuenta. Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your En el God of War se puede, sí. are based around beasts. So this is where we get En into el nuevo the sí. beast No sé si en el 1 care, se podía, section, pero en... which O sea, en el is 4, inside pero this en el 5 sí. Vivario. Kind of bigger space on the inside. ¿Esto está dentro de tu casa? ¿O te hace el teleport? Espérate. Te he dicho un espacio interior más grande dentro de tu casa. Inside this Vivario. ¿Es un vivero? Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out. We have a graphorn and a Puedes tener animal. Oh, ok, no, ya. and a Ok. weasel as well. So Oh my quite a God. variety. Oh my god, he's just like a big puppy. They're so They're cuddling. Oh my god, they're together. Oh. Es como el picnic de Pokémon, They pero are a lo grande. adorable. And so part of beast care is petting them as well, but feeding them. Me encanta Harry Potter, pero Animales Fantásticos nunca la he podido terminar. Siempre me ha aburrido. La he intentado ver 2 veces desde el principio y a los 30 minutos siempre estoy... ¡Oh! Y no puedo continuarla, te lo juro. And so once you do those things, that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. So mooncalf fur, niffler fur, etc. That can then be used in your gear. That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some. ¿Qué es fur eso? leftovers, ¡Oh! Un that's so- niffler. Oh my god. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beasts. In addition to be able to care for beasts, you can actually conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah, right. And so we have like a lot of little ornaments Dios, el in this area. And a gatote lot que hay of ahí. them are Pedazo de purely gato. cosmetic, but they look really cool. Guau. Again, it's the personalization Guau. of this space. Oh my goodness. No, Pero this ¿cómo is puede like- estar bien? I'm gonna spend Oh, 8 está muy bien hecho, ¿eh? Es que como salga con bugs me voy a enfadar muchísimo. Como después esté lleno de bugs y no se puede hacer.
la mitad de cosas que estás enseñando aquí me voy a enfadar. Aunque me lo creo, me creo que todo esto sea real, ¿sabes? Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well. 30 frames, yo lo veo a 60. Depende, ¿eh? El exterior lo veía a 60, aquí a lo mejor, no sé. You're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the beasts in the space to automatically Va entre 40 y 60. get feed. So you don't Según have mis to do it estudios. manually. And so you're really Sí, 60 no se nota 60, eso te lo compro. Antes sí que se notaba 60, ¿eh? Ahora mismo no. You can play with your beasts. You'll see here, yeah. So you can, there's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toy. So as you can imagine, the moon calf really likes the moon ball, or the Neasel, as like a little cat, really likes to chase the yarn ball as well. Right. Puedes jugar con una bola de lana con el gato. Watching them, it's so cute. Ojalá les puedas pegar una What I patada. really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place, and so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Quidditch creo que confirmaron ya que no iba a haber, ¿eh? Me toca los huevos, pero si el juego funciona bien, seguramente lo metan en un DLC. Seguramente. You could actually name them as well. So like your dog. So getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw in. ¿Le puedes poner nombres? Bueno, se viene. This can be named whatever Andrew's about to. Big name Dick them. James. Bruce. It's a good name. You know, we've Vaya update han hecho con el nuevo Pokémon. And you Se lo ha can currado get Game Freak esta additional vez. vivariums, correct? It's a different kind of aesthetics and looks to where you're keeping your beasts and caring for them. Progression is a big part of this space as well. So as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So Más as you can see, viveros. this one's quite meadow themed. Big, Este me gusta, open, este es mi bright, favorito. But there's other ones, say like a swamp. Pantano. ¿Quién cojones querría tener un pantano? Es lo And menos it's comfy que really a existe. visual effect to, and more Hago un space rarito ahora. for your beasts. Oh, so it's like those. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance, and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Shrek. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just No. this Siento Decís. que Harry Potter es algo que todos han visto y aprecian, pero a mí solo me hace pensar en la palabra sueño Popeye. Sí, pero vale, ok, no te pueden gustar las películas, pero esto, viendo esto, ¿puedes decir que es un mal juego? ¿O parece acaso un mal juego? A lo mejor no es el juego del año, a lo mejor no es el mejor juego jamás, mejor juego jamás creado, pero es un buen juego. Por lo que se está viendo, parece un buen juego. added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to Yeah, everything connects. So as you progress through the mission. Yo ya tengo la historia de mi personaje clara, gente. Voy a rolear. Voy a ser eso, un niño pijo y emo, ¿vale? Que parecerá buena persona, será buena persona con la gente del colegio y tal, pero después, por las noches, saldré y mataré a todo el mundo, a todos los pueblerinos y tal, haré masacres gigantes y después volveré y como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? You'll expand the space. Sí. As Draco you Malfoy, earn pero resources, you'll go into Hogsmeade and y use ser them to, tan gilipollas. unlock the gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with in the open world. It's in those Y no voy a different, ser Slytherin. Voy a ser de Ravenclaw, lo tengo clarísimo. Different combat and conflicts Dios. and bandit camps and different things like that exist in the Overland. Those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything. It's found throughout the world.
Forgeables are used for recipes. So really, everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything. ¿Cómo le gustan las bestias? You're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that. Claro, pero es que eso parece que lo vas a poder jugar como quieras, ¿sabes? Si quieres dedicarte a cazar todos los animales que hay para meterlos en tu vivero y cuidarlos, puedes hacer eso, ¿sabes? En vez de centrarte en la historia principal. Estaría mejor ser Hufflepuff, así no sospechan de ti. ¿Alguien sospecha de verdad de Ravenclaw? Si fuera Slytherin sería demasiado obvio. ¿Va a terminar ya? No. No. I'm just so blown away by how beautiful it looks. The open world seems so detailed, and there's so many things to do. And like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much. Parece ser que van a traer más vídeos y más. Hostia, menos mal que no he compartido esto. Acaba de salirme unas tetas aquí que flipas.